Hello, good evening. Ari na si Chris Look Repair. Di mo na ito ang aircon. Ang repair ta sa Dika Homes, sa duplex. Ma'am, ano na aircon mo ma'am? Gaandar na. Gaayos na. Okay. Ari mga buba ma'am. Replace capacitor. Si guba na. Islang bago. At saka replace thermostat. Islan man. Guba. Kaya wala nagagana. Ma'am, madamag salamat sa suporta. Repair aircon. Window type. 3-port. Carrier brand. Nice. Ma'am, sir, madamag salamat sa suporta. Ayan, si Chris Look Repair at my page. Madamag salamat. Dika Homes. Barangay Kabog, Bacolod City. Repair aircon.